Hello guys and welcome to our introduction sa atong lesson series on our 21 doctrinal statement and I entitled this lesson what we believe and why, no? Mahinungdanon kini siya nga lesson nga mahibal-an nato unsa ang ato nga ug ngano ang atong gituuhan, no? And kini nga lesson usa ka pundasyon o patukuranan sa atong pagtuo and nga gikinahanglan nato nga masayran mga kaigsunan. And makahatag kini kanato og lig-on og pamatuod sa atong pagtuo mga kaigsunan. Dili lamang sa pag-igo sa pag-memorya o pag-memorize niini nga mga doktrina mga kaigsunan, kundili ato kini nga pagsabot mga kaigsunan kung unsa ang basis o hinungdan nganong nagatuo kita sa atong ginatuuhan mga kaigsunan. And also knowing na ginaingon panultihon diha nga what you are doing in life is a result of what you believe mga kaigsunan. Akong sabon mga kaigsunan, what you are doing in life is a result of what you believe. Kung unsa ang imong ginabuhat mga kaigsunan or ang imong karakter o imong batasan dinhi sa kalibutan mga kaigsunan, resulta kana sa imong pagtuo mo kana. And kini nga pagturunan or lesson mga kaigsunan magahatag kanato og pagsabot ngano og unsa ang atong ginatuhuan, what we believe and why. Magatabang kini kanato sa usa ka sulid nga pundasyon sa atong pagtuo, magahatag kanato og equipment or tools sa pagtubag sa mga pangutana o sa pagpaambit sa atong pagtuo sa uban nga may kaisog o may confidence kita, no? May kaisog kita, may equipment kita, may armas kita sa pag-share sa atong pagtuo nga maisugon mga kaigsunan or may confidence, may strength mga kaigsunan. And I hope nga inyo kini nga sundan, no mga kaigsunan, sa atong tanan nga mga social media, sa TikTok, Sir Jarrell TV, sa YouTube, Sir Jarrell TV, no? And also we have our Facebook page, Sir JRL TV Facebook page. Daghang salamat.